अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नेपाल की, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों और खूबसूरत वादियों से सजा है, लेकिन इन कुदरती हुस्न के पीछे गुर्बत, बेरोजगारी और सियासी अदम इस्तेहकाम के बादल छाए हुए हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार के मौके कम हैं, वालिदैन दिन रात मेहनत के बावजूद अपने बच्चों को मेयारी तालीम देने से कासिर हैं, और ऐसे हालात में जब सियासतदान लग्जरी होटल्स और आरामदायक कुर्सियों पर बैठे हैं तो अवाम की आवाज बने हैं वो तलबा जो बच्चे दिन के ख्वाब अभी अधूरे हैं लेकिन हौसले बुलंद हैं। उन्हीं में से एक नन्हे तालिब इल्म की आवाज ने पूरे नेपाल को झंझोड़ कर रख दिया है। उसकी तकरीर ने न सिर्फ मुल्क के हुक्मरानों को आईना दिखाया बल्कि दुनिया को ये पैगाम दिया कि नई नस्ल अंधी नहीं, सब देखती है, सब जानती है। आज की इस कहानी में हम नेपाल की मौजूदा सूरत हाल को उस बच्चे की पुरअसर तकरीर के साथ सुनेंगे, एक ऐसी तकरीर जिसमें दर्द भी है, सवाल भी और उम्मीद भी। नाज़रीन, नेपाल हिमालय की बुलंद बाला चोटियों के साए तले बसा हुआ वो मुल्क जो अपनी कुदरती खूबसूरती और अमन पसंदी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन आज नेपाल की गलियों और बाजारों में कुछ और ही मंजर है। नौजवान खास तौर पर जेन ज़ेड सड़कों पर निकल आए हैं, वो नारे लगा रहे हैं, बैनर्स उठाए हुए हैं और एक नए मुस्तकबिल का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, सियासी बहरान ने मुल्क को हिला कर रख दिया है। वजीर आजम केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद बुरी क़यादत तो कायम हो गई, लेकिन अवाम के जख्म अभी भी ताजा हैं। महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन ने आम शहरी की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। ये वो नस्ल है जो सोशल मीडिया पर पली बढ़ी है, लेकिन जब हुकूमत ने उनकी आवाज दबाने के लिए प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए तो ये खामोशी मजीद तूफान में बदल गई। नाज़रीन, अब आइए सुनते हैं एक नन्हे तालिब इल्म की वो सच्ची और दिल को छू लेने वाली आवाज जो नेपाल के हाल और मुस्तकबिल दोनों की कहानी बयान करती है। Today I stand here with the dream of building a new Nepal, with a fire of hope and passion burning within me. But my heart is heavy because this dream seems to be slipping away. Rise and shine, futures of this upcoming imperial empire. I, Oshkar Raut, the head boy of this everlasting imperial institute, Holy Bell English Secondary School, welcomes you with open arms to our 24th annual program. I put myself before you this moment to shed light within your consciousness by piercing the dark nimbus that circles above you. I am present here today to immortalize a monumental change in the course of history. Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If you do not raise our voices, who will? If you do not raise our voices, who will? If you do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. Our ancestors shed their blood to give us this nation. We cannot sell it. We cannot lose it. We are the fire. We will burn every despair away. Now we must decide. Will we drown in the darkness of despair or rise as the sun of hope? Will we change the fate of this nation or will we let it remain in shackles? King Birendra once said, "Even if I die, shall my country live on?"
the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of change in the course of history. Nepal is ours and its future is in our hands. Jai Yuva, Jai Nepal! جی ناظرین، آپ نے ابھی ایک طالب علم کی وہ ولولہ انگیز تقریر سنی جس نے لاکھوں دلوں کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ یہ الفاظ صرف چند جملے نہیں تھے بلکہ ایک نسل کی پکار تھی۔ آج ہم اسی پیغام پر گفتگو کریں گے کہ نوجوانوں کے خواب، ان کی جدوجہد اور ان کا مستقبل ہم سب کے لیے معنی رکھتا ہے۔ سامعین، آئیے اب آپ سے چند سوالات کرتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر اس پیغام کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ طالب علم صرف نیپال کی نہیں بلکہ پورے خطے کی نوجوان نسل کی ترجمانی کر رہا ہے؟ یا یہ نوجوان کہتا ہے کہ ہمیں صرف تعلیم نہیں، انصاف چاہیے؟ آپ کے خیال میں انصاف کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف قانون کی بالادستی یا پھر معاشرتی برابری بھی؟ کتنے لوگ جہاں موجود یہ مانتے ہیں کہ اگر نوجوانوں کی آواز نہ سنی گئی تو یہ احتجاج ہمیشہ کے لیے دلوں میں چلتا رہے گا؟ کیا آپ سب نوجوانوں کو ایک جملے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ ان کی ہمت ٹوٹے نہیں؟ ناظرین، یہ آواز محض ایک بچے کی نہیں بلکہ آنے والے کل کی گونج رہی ہے۔ اگر ہم نے ان آوازوں کو دبانے کے بجائے سن لیا تو یقین جانیے ہمارا مستقبل زیادہ روشن، زیادہ انصاف پر مبنی اور زیادہ پر امید ہوگا۔ شکریہ، نیپال کی یہ نئی نسل اپنے خوابوں کے لیے لڑ رہی ہے، وہ خواب جس میں سیاست خدمت کا دوسرا نام ہو، جس میں تعلیم ہر بچے کا حق ہو اور جس میں کرپشن کی دیواریں ہمیشہ کے لیے گر جائیں۔ شاید یہی آوازیں، یہی نعروں کی گونج نیپال کو ایک نئے مستقبل کی طرف لے کر جائے گی، ایک ایسا مستقبل جہاں انصاف، شفافیت اور امید ایک زندہ حقیقت بن جائیں گی۔